লাইট করতে বুঝলা না তাহলে 1 সমস্ত সমস্ত নম্বর টু দেখো 1 2 কপি 3 4 5 6 7 8 9 10 ବୁଝିଲ ନା ମୁଁ ଯୋଉ ଭଳି କହିବି 1 ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ତମେ ସେଇ ପାଖକୁ ଡେଇଁ ଯାଇକି କୋଉଠି 1 0 10 ପାଖର ପହଞ୍ଚିବ ବୁଝିଲ ନା ପ୍ରଥମେ ବିବେକାନନ୍ଦ 1 ମୁଁ 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ କହିଲେ 1 କରିବି 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ 1 2 କାଇଁ 2 2 2 very good 3 3 4 4 5 6 बस 7 7 8 8 8 8 9 9 10 ତାକୁ ବୋଲେ ମୁଁ ଧୀରେ ଯେ हाँ हाँ से आउ पठ से आउ ଧୀରେ ହେଲା ଧୀରେ ଏଠି ଏଇଟା ଦେଖା ହଉଛି ନା ହଁ 1 2 2 3 ଯେ ଭୁଲ ଡେଇବ ସେ ବାହାରି ଯିବ 3 4 4 9 4 9 4 9 4 5 5 6 7 ମୁଁ କହିବି ଦେଖିଆ 7 8 8 9 9 10 बस वेरी गुड चल चलो ठीक है तापरे काटो 1 1 2 3 4 सी बहुत प्रॉम्प्ट अच्छे बांगुर 5 5 6 7 7 8 9 9 yes डिसमिस 10 सेटा भी डिस्टेंस हो 10 ओके तापरे अच्छा झांसी एड़ा सुन बैठो झांसी 1 2 फास्ट 3.5 मिनट करी ना 3 4 हाँ? 4 5 6 7 8 हो मु आउ से कर दऊँ मोर गोटे वीडियो कर दे आउ अधा 10 तोर 3 मिनट हो जाओ ये